کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز ہو جاتی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز میں کپڑا فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ لڑکی جینز کی پینٹ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ لنگی یا ساڑی کے اندر اگر انڈر ویئر استعمال نہ کیا جائے تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا، محمد خزیمہ پاکستان سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا پینٹ شرٹ میں نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مسلم خواتین کے لیے ساڑی پہن کر نماز پڑھنا درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت سارے علاقے میں ہماری ماں بہنیں ساڑی پہنتی ہیں، تو ساڑی پہن کے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بہت سارے مرد حضرات لنگی استعمال کرتے ہیں، لنگی پہن کے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور بالخصوص لنگی یا ساڑی کے اندر اگر انڈر ویئر استعمال نہ کیا جائے تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسرا سوال کہ بہت سارے لوگ گھڑی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اس میں سے دو طرح کی گھڑی ہوتی ہے، بیلٹ والی اور چین والی۔ چین والی گھڑی پہن کے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تیسری اہم چیز کہ جینس پینٹ پہن کے اور ہاف ٹی شرٹ پہن کے نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت سارے لوگ حالت نماز میں پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں، تو اس سے نماز درست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کئی طرح کے آج مسئلے بتاؤں گا میں، بہت سارے مسائل کا حل آج ہونے والا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے، تو آپ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو میں بنے رہیں، اور پھر انشاءاللہ میں ویڈیو کے آخر میں مزید اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ تو چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ چین والی گھڑی پہننے کے بارے میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے۔ بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ چین والی گھڑی پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بہت سے علماء کا قول ہے، لیکن جو اہل سنت کے بہت سے جید مفتیان کرام ہیں ان کا موقف یہ ہے، اور ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا موقف بھی یہی ہے کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز ہو جاتی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہوتی۔ البتہ اختلاف سے بچنے کے لیے نماز کے وقت اس کو اتار دینا مناسب ہے، بہتر ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز میں کپڑا فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے، مگر فقہاء کرام نے فولڈ کرنے کی ہر صورت کو مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ نہیں فرمایا، بلکہ کراہت تحریمی کی بنیاد ایک خاص ضابطے، ایک خاص اصول کے اوپر رکھی گئی ہے۔ وہ خاص ضابطہ اور اصول کیا ہے؟ وہ ضابطہ شرعیہ یہ ہے کہ اس انداز میں کپڑے کو فولڈ کرنا جو خلاف معتاد ہو، یعنی عادتاً اور عموماً اس انداز میں کپڑا فولڈ نہ کیا جاتا، تو اس انداز میں اگر فولڈ کیا جائے، یعنی جو عادتاً ایسا فولڈ نہیں کیا جاتا، یعنی خلاف عادت ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا، تو ایسے صورت کے اندر پھر بھی اس کو فولڈ کر لیا گیا تو نماز مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ اب اسی ضابطے کے تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی نیک کا انداز کیا ہے، اس کا معتاد جو انداز ہے، یعنی عادتاً جو ہے یہ پہنی ہی ایسے جاتی ہے کہ گلے پر جو کپڑا ہوتا ہے اضافی اسے فولڈ کر لیا جاتا ہے، اور یہ اپنے نام سے بھی بالکل واضح ہے، ہائی نیک، یعنی اس کا کپڑا گردن تک بلند ہوتا ہے اور اسے اوپر سے فولڈ کرنا یہ عادت ہے۔ تو چونکہ یہ عادت ہے اس لیے اس کپڑے کو اگر گردن سے فولڈ کیا جائے گا تو یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، کپڑوں کو، شلوار کو پانچوں سے فولڈ کر لینا، یا جہاں ازار بند باندھتے ہیں یہاں سے فولڈ کر لینا، چونکہ یہ خلاف عادت ہے تو یہاں سے فولڈ کرنا یہ خلاف عادت ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے اور حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، میری بہنیں اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مرتبہ کیا ہے؟ صحابی، لغزش کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی، سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں، منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے، شاید حضور نے پہچانا نہیں، سلام کیا، ادھر سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر! وہ صحابی بے چین ہو گئے۔ میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ زبانی دعوے دار نہیں تھے عشق رسول کے، وہ سچے عاشق تھے، بے چین ہو گئے۔ حضور جان نور، غریب پرور، بندہ نواز، آقا کیوں ناراض ہے؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا
मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं। बस इतना कहना था। उन्होंने सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दिया। फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए तो किसी ने कहा सोना तो मर्दों पे हराम है, औरतों के लिए तो जायज है, सोना उठाओ और सोना उठा करके इसको बेचकर अपनी बीवी का जेवर बना दो। उन्होंने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस चीज को मैंने महबूब की खुशी के लिए फेंक दिया है अब मैं उसको कभी नहीं उठा सकता। अब एक खातून ने यह सवाल कर लिया है, क्या मुस्लिम खवातीन के लिए साड़ी पहनकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? मेरी बहन का यह सवाल बड़ा अच्छा है और बहुत से लोग इस मसला में कंफ्यूज हैं। आप जवाब सुनकर अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए। दोस्तों, जिन इलाकों में साड़ी पहनना मुस्लिम खवातीन का लिबास है और मुस्लिम खवातीन बकसरत साड़ी ही पहनती है तो उसमें कोई हरज नहीं, साड़ी पहनना उस इलाके में बिल्कुल दुरुस्त है। रही ये बात कि साड़ी पहनकर नमाज पढ़ना सही है या नहीं, जो अच्छी तरह जान लीजिए कि अगर साड़ी मुकम्मल सातिर ब्लाउज और कमीज के साथ पहन रही है तो ऐसे सूरत में चूंकि उसके आज़ाए मस्तूरा जिनका खुलना जायज नहीं, वो आज़ा बिल्कुल छुपे हुए हैं, तो उस साड़ी को पहनकर नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं, चूंकि नमाज के अंदर आज़ा का छुपाना जरूरी है। और अगर आज़ाए मस्तूरा का कोई हिस्सा खुला हुआ हो तो फिर नमाज जायज ना होगी। और देखा यूं गया है कि मुस्लिम मुआशरा में जब औरतें साड़ी पहनकर नमाज पढ़ती है तो उनके जिस्म पे कुर्ता भी होता है, जिस्म को लपेट लेती है और बहुत ही अच्छे अंदाज में बापर्दा हालत में वो नमाज पढ़ती है। जिस्म का वो हिस्सा बिल्कुल नहीं खुलता जिनका छुपाना नमाज में जरूरी होता है। पैंट शर्ट में नमाज पढ़ना। मोहम्मद खुजैमा पाकिस्तान से पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या पैंट शर्ट में नमाज कबूल होती है कि नहीं होती? शरई मसला यही है कि पैंट शर्ट पहनना जायज़ है क्योंकि अब रिवाज हो चुका है, अभी अंग्रेज़ों का शियार नहीं है, पूरी दुनिया ने इसको एक कॉमन ड्रेस के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो अलबत्ता अफजल यही है कि आप अपने कल्चर को फ़रोग़ दें, शलवार कमीज़ को प्रोमोट करें आप, क्योंकि बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। मुसलमानों का लिबास हमेशा से ढीला ढाला रहा है। आप खुद देखें, पैंट शर्ट में नमाज़ पढ़ेंगे आपको रूहानियत नहीं महसूस होगी, आप शलवार कमीज़ में नमाज़ पढ़ेंगे आपको ज़्यादा रूहानियत महसूस होगी। तो इसलिए प्रोमोट नहीं करना चाहिए पैंट शर्ट को, लेकिन इतना सख्त फतवा कि वो नाजायज़ हराम है ये भी ठीक नहीं है, पहन सकते हैं, जायज़ है। आधी बाजू वाली शर्ट में नमाज मकरूह होती है ऐसा भी नहीं है, आधी बाजू वाली शर्ट भी पहन सकते हैं। मर्द के लिए तो नाफ से लेकर घुटने तक ही सतर में दाखिल है, तो आधी बाजू वाली शर्ट पहनने में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता इसको आस्तीन को इतना फोल्ड करना कि कोहनियों के ऊपर तक ले जाए, तो इससे हदीस में मना किया गया है इस तरह से फोल्ड करने को, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर पहले से ही आस्तीन छोटी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि नमाज प्रॉपर ड्रेस में पढ़ा करें। बाकी मैं आपको पैंट शर्ट से मना नहीं करता, लेकिन आप वर्दी में है, मसलन पुलिस की ड्यूटी है या इदारों की ड्यूटी है, उस वक्त तक तो आपके पास गुंजाइश है, वो नवजरात ने आपको पाबंद किया हुआ है। लेकिन अगर आप ड्यूटी से ऑफ हैं तो फिर आपको शलवार कमीज पहन लेनी चाहिए या इतना ढील ढोल होना चाहिए कि इससे आज़ाए सतर नजर ना आए। कुछ और फिर क्वेश्चन थे। किसी ने पूछा है कि क्या लड़की जीन्स की पैंट पहनकर नमाज पढ़ सकती है कि नहीं। देखें, किसी और के सामने तो बहरहाल ऐसी चुस्त पैंट पहनना मकरूह तहरीमी होगा, मना होगा, लेकिन अगर घर में है और जीन्स की पैंट पहनती है और ऊपर कोई बड़ी मतलब कपड़ा वगैरह जैसे स्कार्फ होता है नीचे तक जा रहा है तो इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं है। अगर नीचे तक नहीं भी जा रहा फ़र्ज़ कर लें और जीन्स काफ़ी लंबी है, अगर टखने भी ढक दिए और एड़ी का पिछला हिस्सा भी उसने काफ़ी हद तक ढका हुआ है तब भी सी गुंजाइश निकलेगी। लेकिन उमूमी तौर पे इतनी लंबी जीन्स होती नहीं है, खुसूसन जब वो सजदे में जाएंगी तो वो थोड़ी सी टखने से ऊपर उठेगी और औरत के टखने और एड़ी की पिछला हिस्सा जिसमें कुछ इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन बहरहाल ये सित्र में दाखिल है और सित्र खुल जाएगा तो फिर नमाज नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि एक लंबा जुब्बा जैसा या मैक्सी टाइप जैसी कोई होती है वो काफ़ी लंबा या बाया टाइप वो नीचे तक ज़मीन तक हो और उसे पहन के नमाज़ पढ़ें। लेकिन बहरहाल जीन्स में अगर सितर के ढकने के साथ साथ और किसी के सामने ना हो वो नमाज अदा कर रही हैं तो बिला कराहत नमाज जायज़ होगी। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ भी गई होगी और अच्छी भी लगी होगी, लेकिन मैं एक दो बातों का खुलासा करना चाहूंगा। वो दो बातें ये, सबसे पहली बात कि लुंगी और साड़ी के अंदर अगर कोई शख्स अंडरवियर नहीं पहनता है या औरतें नहीं पहनती है तो नमाज बिल्कुल दुरुस्त होती है। अंडरवियर पहनना कोई जरूरी फर्ज या वाजिब नहीं है। दूसरी चीज कि साड़ी पहन के नमाज तो हो जाती है, लेकिन शर्त यह है कि पूरा जिस्म छुपा हुआ होना चाहिए, यानी जिस्म का जो हिस्सा नमाज में छुपाना फर्ज है वो हिस्सा छुपा हुआ होना चाहिए। क्योंकि बाज औरतें साड़ी पहनते वक्त उनका जो ब्लाउज होता है बिल्कुल
आधा होता है और जिस्म का आधा हिस्सा उनका दिखाई देता है, तो ऐसी हालत में नमाज नहीं होगी, बल्कि वो हिस्सा भी छुपा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज, जींस पैंट पहनकर नमाज दुरुस्त होती है नहीं होती, तो उसका मसला ये है कि अगर रुकू सजदा करने में तकलीफ हो तो ऐसी हालत में नमाज मकरूह होती है। लेकिन आप जींस पैंट पहन के किसी ऐसी जगह पहुंच गए कि उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं है, तो ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ लेते तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाती है। लेकिन लड़कियां क्या करेंगी, जींस पैंट के ऊपर कोई लंबा कुर्ता उनको पहनना जरूरी है, वो जींस पैंट पहनी हुई है, ऊपर से टी शर्ट पहनी हुई है और नमाज पढ़ रही है, कपड़ा पहन के भी जिस्म का सारा हिस्सा उनका दिखाई देता है, तो ऐसी हालत में उसकी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लोगों तक शेयर कीजिए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।